ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромин, барномаи иттилоотии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. 12 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷом додани сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Қирғизистон сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. Дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро гурӯҳи калони ҳайати расмӣ аз ҳисоби роҳбарони вазорату идораҳои давлатӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. 12 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Бишкек меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбари кишвари мизбон президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров бо эҳтироми хоса ва гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Саҳни фурудгоҳи байналмилалии Бишкек ба хотири пазироии арзандаи меҳмони олимақом сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо парчамҳои давлатии ду кишвар, аксҳои сарони ду давлат ва шиорҳои тараннумгари дӯстии мардумони ду ҳамсоя кишвар идона оро ёфта буд. Ба нишони эҳтирому самимияти хос ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саҳни фурудгоҳ ҳамчунин баъзе саҳнаҳои фарҳанги миллии қирғизӣ бо хаймаҳо, аспҳо, уқобҳои шикорӣ ва рақсу сурудаҳои мардумӣ намоиш дода шуд. Барои истиқбол роҳрави сурх густурда шуда афсарони горди фахрӣ аз ду тарафи роҳрав саф оростанд. Зимни ин сафар маҷмӯи масъалаҳои таҳким ва густариши муносибатҳои ду кишвар баррасӣ хоҳад шуд. ҳамчунин дар назар аст ки аз рӯи натиҷаҳои музокироти сатҳи олӣ шумораи зиёди санадҳои нави ҳамкорӣ аз ҷумла ҳуҷҷати муҳими таърихӣ шартнома байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатӣ ба имзо расад.
برنامه اخبار رو ادامه میدهیم. نوروز همچون شناسنامه تاریخ و فرهنگ ملی مردم کهن بنیاد و تمدن ساز تاجیک را به جهانیان معرفی نمود. نوروز که در تاجیکستان به شرافت استقلال دولتی با تمام غناوت و رنگارنگی و سنت و عنعنه‌هایش احیا گردید، با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به جشن بین المللی تبدیل یافته در سراسر جهان با شکوه خاص تجلیل کرده می شود. تفصیلات بیشتر در گزارش جهانگیر سفرعلی زاده. نوروز جشن قدیمی و عنعنوی تاجیکان و جهانیان. تاریخ تشکل نوروز گر به احیای طبیعت مربوط دانسته می شود، اما اصالت آن بر روح زندگی ساز و تمدن آفر اجداد ما پیوند ناگسستنی داشته، رسم و آیین‌های آن دارای رمزهایی می باشند که از قدیم تا امروز با روزگار مردم سازنده و آبادگر و فرهنگی ما سازگارند. فضیلت دیگر تجلیل نوروز همدلی و سرجمی اهل جامعه و خوشحالی و خرسندی مردم می باشد. باید گفت که بعد از پیدایش نوروز، نوروزشناسی نیز زینه به زینه انکشاف یافت و امروز با افتخار میتوان گفت در جهانی شوی نوروز با سهم بی‌نظیر تاجیکستان یکی از دولت‌های تشبثکار به شمار می‌رود. اصالت نوروز که از احیای طبیعت و آغاز تدبیرهای بهاری مژده می‌رساند، در هر خاندان تاجیک زیبایی و تازه‌کاری‌ها را بیشتر می‌گرداند. در این ایام آماده سازی تمام هدفها با آبادکاری عملی گردیده در پی تنتنه‌های پرشکوه را صاحب است. نمایش پرشکوه هنرهای مردمی با تجسم رسم و آیین، سنت‌های ملی و برنامه‌های رنگین هنری که چون تجلیل جشن زیبا راه اندازی می‌گردند، سنت دیگری نوروز است. سومنک در جشن ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. نوروز بیانگر تفکر تاریخی، سیمای معنوی، سرشت اخلاقی، آرزوی و آرمان، رسم و آیین، جهانبینی و جهانشناسی ملت بوده در طول موجودیت ارزش‌های فرهنگی و ملی را در ترکیب خود حفظ کرده است. واقعا نوروز چون جشن احیاگر، پیوندگر دوستی، برادری، نیروبخش صلح و آشتی و دورسازنده کینه و آزردگی شناخته شده است. مردم کهن بنیاد تاجیک توانست جشن‌های مقدس ملی نوروز، مهرگان و سده را در طول عصرها نگاه داشته تا به امروز رساند و آن را جهانی گرداند. این شهادت آن است که در قطار دیگر ارزش‌های مقدس ملی نوروز فرخنده به خزینه بوی و غنی تمدن جهانی وارد گردیده تاجیکستان را نیز با عرف و عادت‌های خاص ملی در عالم معرفی می‌نماید. فعالیت پرثمر 16 کارگاه و کارخانه صنعتی در ناحیه دروز ولایت مختار کوهستان بدخشان. تامین بیش از 150 نفر زنان و بانوان ناحیه در کارگاه دوزندگی مهر مادر با کار دائمی و معاش خوب، افزایش حجم استحصال محصولات وطنی، آماده نمودن لباس‌های گوناگون و بهسازی شرایط کار و زندگی ساکنان. معلومات بیشتر در گزارش ماهیره طاهر. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دروز در برابر دیگر مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی به تأسیس جایهای کاری به خصوص برای زنان و دختران دقت ضروری روانه می‌کند. کارخانه دوزندگی مهر مادر که در ولایت نظیر خود را ندارد که سال 2015 با اشتراک پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به فعالیت شروع کرد، در کاهش بیکاری بین زنان و دختران ناحیه واقعا نقش مؤثر گذاشت. امروز هم این کارخانه با مرام کار می‌کند و برای کودکان و نورسان و آدمانی کسب و کارشان گوناگون لباس رسمی می‌دوزند. لباس دوخته این کارخانه زیبا و شینم و ارزان است. از این رو حتی مؤسسه‌های تعلیمی بیرون از ولایت نیز درخواست پیشنهاد می‌کنند تا کارخانه برای شاگردان مکتب لباس آماده نماید. هنرمندان کارخانه مهر مادر به دوختن لباس‌های ملی برای زنان و مردان، کودکان و نورسان، لباس‌های مد غربی، اینچنین زردوزی، طاقی‌دوزی، قالین بافی، ادرس بافی نیز مشغول می‌باشند. چند سال پیش با مقصد در عمل تطبیق نمودن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اوید بر رشد هنری قالین بافی در کارخانه کارگاه الهیده گشوده شد. حالا در این کارگاه 8 نفر بانوان به قالین و ادرس بافی مشغولند و زیاده از 10 نفر جوان دختران زیر نظر استادان این کسب را از خود میکنند. یکی از چهوران ماهر این کارخانه نگینه حبیب‌الله و میگوید که بعد باز شدن مرکز مهر مادر زندگی این بانوان از جهت تغییر یافت. اکثریت این زنان و دختران خانه‌نشین بودند و با غمخواری پیشوای ملت آنها صاحب کار و کسب شدند. طول 10 سال است که در این کارخانه مهر مادر کار و فعالیت کرده ایستادم.
از سال 2015 وقتی همین کارخانه را با نزدگیری پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گشاده شد. ما زنان خانه‌نشین خوشبخت از آن هستیم که در چنین دنیای تنج و آرام زندگی به سر برده ایستاده ایم. ما در این کارخانه زیبای حشمت 150 نفر کارگر کار و فعالیت کرده ایستاده ایم. روزگار خودمان را نقض برده ایستاده ایم. در آشانه سیوم بینای کاخ بانوان آشخانه برای 150 نفر جایگیر است و در آن هر نصف روزی برای بانوان طعام‌های بولذت آماده می‌نمایند. در روزهای استراحت موافق شرطنامه ساکنان مرکز ناحیه و دهات اطراف آن توی معرکه‌های خرسندی خود را در این تالار برگزار می‌کنند. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، ناحیه درواز، اخبار. در پیروی به اقدام‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان ساکنان مملکت نیز تدبیرهای آبادانی را وسعت می‌بخشند. در ناحیه دوستی صاحبکاران محلی مقصد دارند که تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی در برابر بنیاد انشاءات گوناگون تعیینات همزمان چراغان‌کنی، سبز و خرمگردانی و دیگر عمل‌های مربوط به رشد محل را انجام دهند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. با مقصدی در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های رهبریت عالی مملکت در سمت کارهای آبادانی و سازندگی، ساکنان و صاحبکاران وطن دوست ناحیه دوستی تصمیم گرفتند که انشاءات به نقشه گرفته شده را در مهلت معین گردیده با سطح و صفت بلند ساخته مورد استفاده قرار دهند. تا 1 январи соли 2025 дар ноҳия 219 иншоот мо ба истифода додем ки 82% нақшаи солҳои 2022-2026 дар бар мегирад. аз ин иншоотҳо бештар иншоотҳои иҷтимоӣ мебошанд ки бо дастгирии соҳибкорони ватанӣ, аҳолӣ ва шахсони сафоватпеша мебошад. با در نظر داشت طلبات زمان در پرتو دستور و هدایت‌های رهبریت عالی مملکت، ساکنان از خود تشبثکاری نشان داده با به ترتیب درآوردن راه و کوچه‌ها، جویبارهای کنار راه را تعمیر و از نوسازی کرده با استفاده از موسم مناسب در موضع‌های معین شده نهالان سایه افکن و همیشه سبز و گل و بوته‌های آرایشی می‌شینانند. طور تشبثکاران ابراز می‌نمایند اقدام مذکور در ادامه کارهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی عملی گردیده. مقصد از آن آبادی و سرسبزی یک گوشه وطن عزیز میباشد. چراغان‌کنی کوچه‌ها از بندهای اساسی کارهای به نقشه گرفته شده آبادانی ساکنان دهه گل‌آباد ناحیه دوستی به حساب رفته در این سمت علاقه کارهای معین به انجام رسانیده شده است. متصدیان ابراز می‌نمایند که تقویت یافتن روند کارهای سازندگی در محل با اشتراک به‌واسطه ساکنان از ثبات کامل وطن و بهداشت سطح و صفت روزگار اهل جماعتچگی بازگویی می‌نماید. ما تصمیم گرفتیم که همین کوچه رو با چراغ‌کنی و دو طرف کوچه رو با کوچه پیاده‌گرد رو با منفشکنی و درختان سایه افکن آرودیم. من چخیل شما شاهد آن هستید که ما چخیل آباد کرده آماده ایستادیم و ما کاری ما با آخر رسیدگی نیست. در آینده ما نقشه داریم که تا آخر کوچه و تمام کوچه ها رو همین چراغ‌کنان و پیاده ها رو منفش کرده همین کارهای ما کرده ایستادیم. از حسابی صاحبکاران و ساختمانداران همین دهه گل‌آباد میباشند. به همین ترتیب ساکنان و صاحبکاران دیگر جماعت شهرک و دهات ناحیه دوستی در همکاری با مقامات محلی کارهای آبادانی و سازندگی را تقویت بخشیده مقصد دارند که به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان زیاده از 180 انشاءات سمت فعالیتشان گوناگون را مورد استفاده قرار دهند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه دوستی، اخبار. پنجکین تاریخی کهن داشته همساله سیاحان زیادی از این گوشه تاجیکستان دیدن میکنند با مقصد پذیرایی مهمانان و با طلبات معاصر شهرداری مطابق گردانیدن در درآمدگاه غربی شهر با طرح زیبا که بیانگر تاریخی کهن خواهد بود میدان پذیرایی و دروازه رمزی بنیاد کرده می شود. گزارش دلیری بزرگ و زرهونی نعمت‌الله. امروزها کارهای ساختمانی در دروازه غربی شهر پنجکین با مرام رفته ایستاده است. انشاءات مذکور در اساس چهاربینی‌ها بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی به نقشه گرفته شده. کارهای ساختمانی با مبلغ گذاری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر از جانب شرکت ساختمانی اصل پیش برده می شوند.
иншооти мазкур дар асоси нақшаҳои ҳукумати кишвар ҷиҳати рушди сайёҳӣ бунёд гардида. Дар баробари дарвозаи рамзӣ ҳамчунин макони пазироии меҳмонон ва парчами давлатӣ низ сохта мешавад. тибқи лоиҳа дарвоза ва макони пазироии меҳмонон бо тарзу услуби бисёр зебо бо унсурҳои хоси миллии тоҷикӣ ва муосир сохта мешавад, ки барои тамошои ҳар як сайёҳи дохилӣ ва хориҷӣ хеле ҷолиб ва диданӣ хоҳад буд. корҳои хирчинӣ ва бардоштани деворҳои дарвоза дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дошта, баъди ба итмом расидани ин корҳо мутахассисон ба рангу бор ва ороиш намудани он оғоз менамоянд. сохтмончиён ният доранд ки ин иншоотро дар вақти муайяншуда бо сифати баланд сохта ба истифода диҳанд. гуфтан ва морид аст, ки панҷакен шаҳри тарихӣ буда ҳамасола сайёҳони зиёд аз ин гӯшаи тоҷикистон дидан мекунанд. баъди ба истифода додани дарвозаи ғарбӣ ва макони пазироии меҳмонон, боз як гӯшаи шаҳри панҷакен зебо гардида, барои ҳарчи бештар ҷалб намудани сайёҳон имконияти бештар пайдо мегардад. ҳамчунин корҳои сохтмонӣ дар варзишгоҳи назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 ҷамоати деҳоти Саразм, ки бо саҳми падару модарон сохта мешавад, дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад. имрӯзҳо фарши майдонча бетонпӯш гардида, барои чаманзори сунъӣ омода мебошад ва корҳои асосӣ, яъне панҷарабандии атрофи он бо ҷалби услуҳои маҳаллӣ идома дорад. ин иқдому ташаббусот дар роҳи дастгирии мактабу маориф ва ба варзиш ҷалб намудани кӯдакону наврасон шоиста арзёбӣ карда мешавад. ҳамчунин бо истифода аз ҳавои мусоид, сокинони ҷамоати деҳоти Саразм дар шафади роҳи байналмилалӣ ба шинонидани ниҳоли сояафкану ороишӣ машғул мебошанд. ин иқдом имкон медиҳад, ки зебоии атроф таъмин ва вазъи экологӣ беҳтар гардад. далери бозор, Зарҳуни Неъматулло, шаҳри Панҷакент, Ахбор. нақшаву барномаҳои созанда ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Рашт. таи 4 соли охир дар ин ноҳия 14 муассисаи кӯмаки аввалияи тиббӣ бо шароити муосири хизматрасонӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти лозима ба истифода дода шудааст, ки имрӯз фаъолияти самарабахш доранд. гузориши Дигули Маҳмуд. истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Рашт баробари дигар соҳаҳо ба пешрафти соҳаи тандурустӣ заминаи воқеӣ гузошт. аз ҷумла давоми 4 соли охир аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 14 иншооти хуштару замонавии сатҳи кӯмаки аввалияи тиббӣ барои 27561 нафар аҳолӣ бунёду ба истифода дода шудааст. дар раванди корҳои ободонӣ бо дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Рашт боз як қатор барномаҳои соҳавӣ амалӣ шуда истодааст, ки ҳамаи ин ғамхориҳо ба хотири беҳтар шудани шароити ташхису табобат ва ҳифзи сиҳатии аҳолии ноҳияҳои Кӯҳистон равона шудааст. дар партави ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, инчунин шарикони рушд дар деҳаи нимичи ҷамоати деҳоти Ҷафр бошад, баъди анҷоми корҳои сохтмонӣ, бинои дуошонаи маркази саломатӣ ва беморхонаи минтақавӣ иборат аз 23 ҳуҷраи корӣ ба истифода дода шудааст. дар ин маркази саломатӣ айни замон 12 нафар табибони соҳибкасб аз шароитҳои мавҷуда истифода бурда ба аҳолии деҳот хизмати тиббӣ расонида истоданд. дар беморхонаи мазкур ҳама намуди таҷҳизотҳои тиббӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст, ки беморхона бар 8000 аҳолӣ хизмат расонӣ мекунад. инчунин бар деҳаҳои гирду атрофи ҷамоат ҳам хизматрасонӣ мекунад. дар ноҳияи Рашт айни замон 72 муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ фаъолият дошта, 55 нафар табибони соҳибкасб ва 241 нафар корманди миёнаи тиббӣ бар аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонанд. ба истиқболи ҷашни 35-солагӣ дар як қатор деҳоти дурдасти ноҳияи Рашт бунёди бунгоҳҳои тиббӣ ба нақша гирифта шудааст, то дар оянда ташхису табобати беморон ба маҳалли зисташон анҷом дода шавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи Ахбор аз ноҳияи Рашт. таваҷҷӯҳи хоҷагидорони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ зиёд аст. дар ноҳия аз масоҳати умумии боғот зиёда аз 300 гектару боғҳои интенсивӣ ташкил медиҳад. соли равон дар ноҳия боз зиёда аз 50 гектар боғи интенсивӣ бунёд карда мешавад. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон.
боғи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фортуна ва компания 24 гектарро ташкил дода, асосан дар заминҳои санглох ва бекорхобида бунёд шудааст. аз ин нишондиҳанда 19 гектари онро боғи интенсивӣ ва 5 гектари дигарро боғи анъанавӣ ташкил медиҳад. дар ин ҷо асосан ниҳоли дарахтони серҳосилу ба минтақа мутобиқ ба монанди зардолу, себ, нок, шафтолу, бодом, олу ва гелос парвариш карда мешавад. ба таъкиди кишоварзон боғи интенсивӣ назар ба боғи анъанавӣ аз лиҳози иқтисодӣ бештар манфиатовар буда дар мамлакат солҳост ки таҷриба шудааст ва дар зарфи 3-4 сол ба ҳосил медарояд. минтақа асосан барои бунёди боғҳои донакдор, яъне бисёр қулай аст. инҷо ҳам боғи шафтолу, ҳам боғи бодом бунёд карда шудааст. инчунин ҳамин сол мо як сорти нави гелосро оварда дар минтақае ки камтар мехоҳем озмоиш кунем, ба таври интенсивӣ шинондем. нави лапинс аст ки яке аз сортҳои, яъне ки навъҳои нав ихтироъшудаи патентӣ мебошад. соли равон бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ бо талоши саҳмдорони ҷамъият боз 11 гектар боғи интенсивӣ, зардолу, нок ва гелос бунёд карда шуд. аз ин нишондиҳанда 6 гектарашро боғи зардолуи навъи присия ташкил медиҳад. ғайри бодому гелос инчунин мо дорем боғҳои шафтолу, боғҳои олу ва боғи биҳӣ. боғи навбунёди зардолу ки дар реҷаи 5/3 шинонида шудааст ки барои ҳамин нав ва барои ҳамин минтақаи ҳамин хок бисёр мувофиқ аст. ба гуфти боғдорон дар шароити имрӯза танҳо хоҷагиҳое метавонанд аз лиҳози иқтисодӣ рушду инкишоф ёбанд ки дар асоси талаботи бозори ҷаҳонӣ аз имконияту иқтидорҳои худ самараноку оқилона истифода мебаранд ва асосан маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол мекунанд. бо назардошти чунин талабот бо саҳми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фортуна ва компания масоҳати боғҳои интенсивӣ зиёд карда мешавад. ин ҳам ба он хотир аст ки оянда ҳаҷми содироти мева ба хориҷи кишвар зиёд гардад. бунёди боғи интенсивӣ нок барои мо манфиатовар аст, зеро мо дар оянда имкон дорем ки аз ҳар як гектари ин то 50 тонна ҳосилро ба даст орем. дар ин хоҷагӣ замини байни қатори боғот низ самаранок истифода мегардад, яъне то давраи бузург шудани ниҳоли дарахтон дар байни қатори он ғалладонагӣ ва дигар намуди зироати кишоварзӣ кишту парвариш карда мешавад. ҳудуди заминҳои кишоварзии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фортуна ва компания 33,4 гектар буда, дар назар аст ки соли оянда дар ин мавзеъ боз зиёда аз 10 гектар боғи себ, нок ва зардолу бунёд карда шавад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ахбор. бинандаҳои азиз, шуморо бо шарҳ ин ва дигар хабару гузоришҳо ҳамкорони мо дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозанд. хайр, саломат бошед, то боздид.